Na, duan pista riyat Jerusalem nadngaranan na pista takad upia ta templo. Way idan timpo timmohon no. Diyan mandad si Jesus ta templo, way id ay panaw si kandin jat balkon ni Solomon. Idlipungan si kandin ta mga pangu ta Hudiyo. Way kahiran to. Kanuro taman idallas kanami kaanday ka. Panudtuli ko'y tamawagat. Si Kowen kas Mesiyas? Midtawak si Jesus to. Id panudtulan kod si Kiyo. Pero di ko meen at pamakoy. Idas mga makasasabo nidpungan ko. Ukit ta katungod ta amay ko. Ideen kasad pasiwan na kaanday Pero di ko en at pamakoy. Ayas kan na ko si Kiyo mga karnero. Das mga karnero ko, at paminag-en takad din bawas. Nakila ko si kandan, way ad ikuran kadi. Idbagayan ko si kandan to umunwad tamanon. Way di en si kandan ad silutan ta kapatayan. Wa ahad onday nad pakaahaw kandan, pamandinit balad ko. Iddas amay ko, na idbagay kandan dinit kadi, matus si kandin talangon. Way wa ahad onday nad pakaahaw kandan, pamandiat balad ta amay ko. Ayaso, idas amay ko, way siyak, sakada. Tanarinag ida tadat mga Hudiyo, id pamurot mandan si kandan ta mga bato, amay lumbahon si kandin. Pero midikahi si Jesus to. Maura kasid pakita ko kaniyo, na mapia na idpapungan kaddi ta amay ko. Na, ingkan mo sing taddan mga pinungan, kas unayan, nadlumbahon ani Kiyo tabato. Kahiran to. Diray sikaw at lumbahon tabato. Pamanta mapian pinungan do. Kakan na, pamanta kat sumpalit do tamanama. Suad ikayan do maha, na manama ka. Naminuwa karaman nanay. Kahin Jesus to. Duan nasulat diat kaniyon mga suho, na idikahi tamanama, riyat mga tahad hukum dangan, namidong ketento. Mga manama ko, nasaralanta, na idas nasulat na kahit manama, dien at kapawawan. Deen, atik idas mga minubo, na idikahian tamanama, idngaranan din si kandan na mga manama, na mambat idaseng ko, na kadsumpalit idas idikahi ko na, anak tamanama. Ayas siya kasid din, way idpapiyad, kaay taampaut ingad. Atikwa ko pungi, idas idpapungan tadat amay ko, yakod pamakay kadi. Pero ka, idpungan ko idas idpapungan ta amay ko, na, pamakaya raw, idas makasasabon pinungan ko. Ahad di ko ad pamakoy, tadat idikahi ko. So amay, ad kasaralan daw, na idas amay ko, kaay en takadi, way siyak mandad, diyan takandin. Igkapiiran nanoy nad umatan mandon si Jesus. Pero nakaawaron si kandin. Na, idipanaw si Jesus nidliwad jati pa taaweg Jordan, nariyan en idbabautismo dangan si Juan. Way idaog pa si kandin dutun. Mauran minuho kas midundian ta kandin, way idpaikahiyay ranto. Wana ka pong si Juan ta mga makasasabo, pero iddas langon na idaseng din makaatag kaen minubo. Banaen. Naruton, maura kas midpamakay ki Jesus.